1 Samuel 24, versets 11 à 13. Tu peux constater qu'aujourd'hui même le Seigneur t'avait livré à mon pouvoir dans cette caverne. On m'a conseillé de te tuer, mais je t'ai épargné. Je n'ai pas voulu attenter à ta vie, car c'est le Seigneur qui t'a choisi comme roi. Regarde, ô mon roi, regarde ce que je tiens. Un pan de ton manteau. Je n'ai fait que couper le pan de ton manteau et je ne t'ai pas tué. Tu vois donc bien que je n'ai pas l'intention de te nuire ou de me révolter contre toi. Tu vois que je n'ai commis aucune faute envers toi. Mais c'est toi qui me poursuis pour m'ôter la vie. Verset 13. Que le Seigneur soit l'arbitre entre nous deux. Qu'il venge du mal que tu m'as fait. Mais moi-même, je ne te ferai rien. Et moi-même, je ne te ferai rien. Tu connais ces proverbes. D'autres fois qui dit, de méchants ne peut sortir que la méchanceté. Mais moi, je ne te ferai aucun mal. De méchants ne peut sortir que la méchanceté. De méchants ne peuvent sortir que de la méchanceté. Ça, ce sont les paroles de David à Saoul, le persécuteur. Par ce comportement, actes et réactions de David, je réalise une autre dimension des méchants. Ce sont des destructeurs, des rancuniers, des meurtriers et des gens pleins de haine. Kumeya ni bienze de Biblia Davidi njimo na chibadi chikwabo cha bena moyi mubi mbantu baji bikalangana ni lukinu bena muchawuji bashebeyi ni babutuji. Ce sont des destructeurs, des rancuniers, des meurtriers. Mbabutuji bena lukinu ni bashebeyangani. Leur cœur est rempli de haine. Et là où il y a la haine, il y a la jalousie. 1 Samuel 21, je m'excuse. Verset 13 à 19. Allez-y au verset 9. Le sacrificateur répondit: voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée de Térébinthe. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit: il n'y a point de pareil, donne-la-moi. Merci. Verset 6, chapitre 22. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens.
Laisse-moi le verset 11. Le roi envoya des gens chercher le prêtre Ahimelech, ainsi que tous les membres de sa famille qui étaient prêtres à Nob. Ils vinrent tous se présenter devant le roi. Saoul dit à Ahimelech, écoute donc, fils d'Ahitoub. Oui, majesté, répondit le prêtre. Pourquoi avez-vous comploté contre moi, toi et les fils de Jessé? Répondit le roi. Tu lui as donné de la nourriture et une épée, et tu as consulté Dieu pour lui afin qu'il se révolte contre moi et me tende des pièges comme c'est le cas aujourd'hui. Ahimelech dit, mais majesté, y a-t-il parmi tous tes serviteurs quelqu'un d'aussi fidèle que David? Il est ton gendre et le chef de ta garde personnelle. Il est très honoré au palais. Ce n'était pas à la première fois, ces jours-là, que j'ai consulté Dieu pour lui, loin de moi, l'idée de comploter contre toi. Ne nous soupçonnez pas, ni moi, ni une personne de ma famille. En effet, j'ignorais absolument toute cette affaire. Ahimelech déclara le roi, vous mourrez, toi et toute ta famille. Des méchants ne peuvent sortir que de la méchanceté. Alors, je voudrais que nous soyons attentifs à ce que nous voulons dire. Muntu yeye neba ni moyi mupi. Soki mutu ayokela ko mutema mabe. Na shu sombe ni muntu wo moyi mupi. Atako soki ovandaka na mutu moko mutema mabe. Na shu mumwenzele mal mimpakai. Atako soko salele babola mondenge nini. Ça ne changera jamais l'état de son cœur. Kabia kukuju muna moyi wende mubia uto. Parce que les cadeaux ne peuvent jamais changer le visage de la méchanceté. Bolu maha aduwe shamuntu. Moïmubi, c'est une semence mortelle mais qui habite un homme. Et la Bible dit, les gens sortent du ventre de leur mère étant méchants. Moïmubi udumui kalangana jiminu jakabutu jalufu kadidi didi soma munda mwa bantu ni Bible wamba mwina bwani bantu batiba leji bobi kala ni moïmubi. Je me pose des questions, pourquoi Saoul ni moïmubi ni David? Azali komituna pona nini Saulo azotali samtema mabeli boso David. Ni moïmubi wa Saoul contre David mubang juste à la tombée de Goliath. Mpe mutema mabe oya Saül e banda na Goliath e banda na David kaka awaya ko isi Goliath. Anjunguvuni diante dia David kuinenda kwenda après la tuerie de Goliath, ce n'était pas la première fois que David entrait au palais de Saoul. Azo sosola ete kozwa David komema ina ndako mokonzi awa uti ko koisa Goliath ezalaki mbala liboso David akota na ndako mokonzi. Mais lukinulwa Saoul contre David nduf mokuchi. Kasi likunya pe mutema mabe ya Saul e uti wapi? Les cantiques de femmes. Mosambu wa bakaji. Saoul était très content lorsque la vie David tuait Goliath. Et il a fait même des renseignements autour de l'identité de David pour demander à son chef d'état-major de qui ces garçons est-il le fils. C'est une bonne attitude envers, une bonne position vers David. Mais en même instant, les femmes entonnent les cantiques. Saoul a tué des milliers. Mais David a tué ses 10 000. Sur les 10 000 tombés en ces jours-là, 1000 ne revenaient qu'à Saoul, mais les 9000 appartenaient à David. Mais David n'a jamais combattu. La première guerre publique, c'était Goliath. D'où vient l'inspiration de ces femmes? Les femmes voyaient en Goliath un grand danger du pouvoir, et toutes les victoires menées par Goliath manifestaient qu'il ne pouvait pas, que Saoul ne pouvait pas tenir devant Goliath. Parce que 40 jours, il n'y avait personne. 40 jours, il n'y avait personne. Goliath,
bakaji bakamona David mushebe mbombu ni mbombu ya bantu bwalbo chilo mucha bantu nchukuluka Zambi wen Zambi peshiko ulelu batongo di bambombu ni mbombu kingu shebe bantu chinunu kushala makaya kuruto mais hadi mushebe bantu chinunu mais n'oublie pas qu'il y a encore de 10 000 que tu dois tuer parce que dans ton carquois de victoire Dieu attend la grandeur à la multitude de victoires. Pourquoi les femmes ont chanté comme ça? C'est là commence le problème. Bantu babouin batu bafo souci parce que batu bejine butumbi bujibu na bobo batel mutu wa munene mubayita. C'est ça le méchant. Un méchant qui musuni bamba mutu buko. Wa kwina zambi to. Yo zanzambe ta. Wa kwina bonsu to. Yo zali batu nyoso ta. Ika bichamuko wa buchabuni chidina chachi. Ndi mape mutu na eloko ya zali lango. Wa kwina bonsu to. Bo yo kozala na biloko nyoso te. Batu bedi bamba chidibomo. Batu balobi obe oyo bamoni. Boachinyu bambi. Pona nini balobi boy. Boachinyu bim. Pona nini bayembi. Alors mais voyez une chose, où commence la haine et la méchanceté. Tanila iboli bumuhele mo buji change ni luki. Bumuji bakaji bamba nu. Lokola basi bayembi boye. Les femmes incarnent la popularité. Les femmes incarnent la force d'influence. Elles vont convaincre leurs maris et leurs enfants. David sera plus populaire que moi. Esprit de comparaison, c'est une marque de la méchanceté. Qui me dit Zambi Moumouez? Wewe kune hele to. Yo zali batunyo sote. Nunku pidbe mwimbe nunku sake nampinga na mubukalen. Awa ba yembo elingi koloba agosongwende na ngabokunti. Vita ya bangi hina. Bitumbe bandelika awana. David Djukubwina. David azali na lubwako. Avec ses milices. Na ba soda na ye. Saoul entre en tant que roi pour un besoin naturel. Les gens qui étaient autour de David. Voilà le jour où le Seigneur te donne le pouvoir. Ordonne que nous les tuons. Pas toi mais nous. Nous achevons Saoul. Et en entrant dans la caverne pour le besoin naturel, il n'avait personne, même garde du corps n'était plus avec Saoul. Yeho mulemi wa mioyo yetu bana betu. Yawa salimu batele mitema na biso. Itabishe nzambi mulemi wa mioyo yetu. Ima ete nzambe le mtu abatele abomo ina biso. Na shitwende ni bampulushi bubatulam. Atako soki tokokyota molana ba polisi. Bana babantu babungi batulu. Azali bana batu banimba rapepa. Hadi mu chambre na shimu toilette kwene ni mpulushi. Aho sali na toilette to na chambre ozala na policiete. Bulemi bwa bantu buji limite. Obatele ya batu ezala na ndelo. Eye mene bulemi bwa nzambe. Dalela obebo batele ya nzambe. Ambani Yehoju mulami mwimbu. Yehoju mulami mwimbu. Yehoju mulami wanyi. Yehoju mulami wanyi. Chena nkengele chintu. Chena nkengele chintu. David voit Saoul. David dit mon Saoul. Et les miliciens de David voient aussi Saoul. L'initiative vient des miliciens de David. Aujourd'hui, papa, trop c'est trop. C'est ton jour. C'est ta saison. Aujourd'hui, tu as le pouvoir entre toi. Ordonne que nous les tuons. Je ne peux pas mettre la main sur un oin de Dieu. Quelle culture. La maturité spirituelle de David, il savait que ces gens qui me poussent à tuer Saoul, plus tard ces gens me diront, est-ce que ne sais-tu pas, c'est grâce à nous que toi tu as le pouvoir. Ils peuvent aussi me faire la même chose. Parce que chaque semence se produira par son espèce.
Agoloba te soki bato oyo nandimeli bango jour moko bakoyebisanga mpe eske oyebi te ke biso nde tosala po ekoma boye bakoki mpe ingile chikondo cha nzambi lekele binga nyinga nyibi kwesha kudi bantu nukebe bintu boku bili kebe mchikondo cha nzambi bintu nibi kushebeka bichi tikaka kosalela bamakanisi ya batu oyo bapesi yo okoluka biloko oyo koyoboma yo vanda mpe ezela ntango ya nzambe. David Djombeni Shaul n'a vu le moment mais ce que je peux faire gosse qu'on a chilamba chele chaku kazemba kaku kanzwende David alobi Saul akowanga na penza tango oyo nakata kaka eteni ya elamba na ye teleje oyoka David yu sukwenzi chintu cha kulégende de méchanceté bokosa kubenga bokulenga chanza mbija mfumu kali kukosa chilamba cha bukalenga mfumu. David ayeboye atalisi pe mutema ya kanda akati elamba ya mokonzi kasi simbi ete. Alors David ukosa ni chizemba cha chilamba ni mwele wa vita. Awa David akati kaka eteni ya elamba na mopanga na. Mukando wa zambi jomu ni muchimo wa David wakabangu mtuto tukutuku. Bible lobi muteme banda kobeta embangu. Une culpabilité intérieure chuwenje chinchin. Wambi ni chene ndenga chanza mbili ende. Hedi mulengi chilamba chende sinye mwini. Parce que ujua tu comme abe ni chilamba ke chichimato chishale luzemba ujumu déchirer une partie tu as détruit réellement la réputation de ton chef. Teme bandiko beta ye e bandiko yebiso omoni loko sali loko simba yete a okati elamba. Voilà la culture sacerdotale. On a chile luchabo kwidi ncho church. Utilien de bim. Osala e bien. Le fait no ko san chizemba ni mona ko bibi bwe. Kasi kaka kokate elamba wana donc lobi ya mabela ye. Parce que ni babo ko ni chizemba cha handi biso. Bako tuna elamba ngwe pasuki ndenge. Woro mfumukini bo kwende bilamba biso. Zonga mokonzi jama kokyo tambola na bilamba pasoko. Condamnation intérieure wakabanga ni David. Yango condamnation pendant. Pourquoi j'ai fait ça? Saoul du hatuka. Saoul abimi. À quelques mètres dehors. Awa abimi ba maître mokeli. David du mulonda hanyim. David alandie la. Romani sa majesté, majesté, majesté. Mukalenga wani mwele bunai mobonso. Roi, roi, seigneur, seigneur. Mfumu wani mukalenga wani. Saoul du vuni jia jinja David. Saoul a sosole tesa mungongo David. Haju kujumuka. Awa baluki. Sans armes. Sans service de sécurité. David en face de Saoul. David chimona mesu ni Saul. Ojuku jumuko mwana David. Awa baluki boya muni David. Mwana ni David. Mwana nanga David. Yeni mfumu. Alobi mokonzi. Tangil. Tala. Naka duku kwa insele bibile. Na linga kina salelo mabelelo. Kadi ngabe ina shibantu bampuse boku kwa insele. Kasi atako bato bapesa kinga tolina bomayo. Ngajambi mundu mwani chini boku shule chanza moyo wa mwele manyu. Aloba kikati nanga jamais la rosimba mutema mopakola. Chene boku dianga chile bukelenga ni bubanji kubukola. Jamais na boto la bokonzi na bozui na makasi. Tipe neshi dia nsambi jini tala nsambi di hechemu. Lipambo li nsambe salara oyo salara penzala kimia nzamba pesa. Chintu chese mukalikili ni mubudi mbo muntu chili ni shigidi. Eloko muto asali na kalikili. Sambi kutumungele manya bukelenga. J'attends le temps de Dieu. Dieu n'est pas dans les coups d'état. C'est un Dieu de transfert du pouvoir. Évitez de détruire les autres pour les remplacer. Si c'est son temps, tu peux lui faire du mal, mais tu ne vas pas direct. Wakani ngami lukulusha muchisalo. Yangola solo mamutuno sa zobuniso na wenze. Ududi ensele bibi. Asako misale la mabe. Ujushini wombuka muri bagam. Oya lingi yolongwa libala wana. Ujuje ensele bibi. Asako misale la mabe. Ingile gende chikondu chanza. Azela petango ya nzambe. Kinchilamba chebe chanyi. Eske oyo kitende elamba na yote? Naka diko ensele bibi. Na linga kina sale lo mabe. Kani ngabe. Kasi na boinde. Mwana mumema tala kati nanga kamwine chabuni cha muwewa ezalite neloko ekokani na oya kati na yo ni mema mpengai china kuni meja kukutombokela nazali na makanisa tamoko kotombokela kadi wa kumfishe rebel ku kasi yo zali kokomisa nga rebel china nyemo bumuntu mukutombokela na soki malokola muto atombokela nyemo bumuntu wendu sungile moyo wende mwijile chikono cha na soki malokola muto azali kobatela bomo na ye ki
kino kozela tango nzambe na shikakes atako tango moko na shwe mungezeli mali mabibunika atako salelinga ba ça c'est jamais David loboko la ngai David kacha kushuko boku shebe jamais kotele maboyebo mayo sambi kayend ikala arbitre nzambe yemoko akata likambo sambi kayend ikala juge nzambe yemoko asa entre malumi panyanji kwesela tia babola monga la saleli ni méchanceté ni luki ni lwebulu ni upinga shi na kifia fita mutema ngambile mutu mujinte ayebisa mutu boyo ça ne malumi ne rendez jamais le mal pour le mal mais rendez toujours le bien contre le mal quand vous rendez le bien le mal sera retour à l'expéditeur. Tiens, on a une intention ya kushebe. Azatala makanisa koboma yote. Parce que pourquoi kushebe? Po nalingaki na boma yo. Le fait ni chila ambeji. Awa kaka nazali na kitenge bila bana. Ni ulichana na moyo bufumbia sana. Etelisie tozali pamba mutema no bomo no ezaki na. Même mbomu difila. Ngayo yo mo mikufela. Chili wendo undonda ke chilenchi. Ozolanda landa ngabo epo nini? We mfumu munene. Yo mokonzi munene. Wendo ke ba polémique ni kantuka. Ozali ko luka bombanda na komekana na mona moko aseboy. Maintenant écoutez. David a saki ka mutu malamu. Et une grande leçon pour nous. Ni di leçon ne dina na botutetu. En 1 Samuel 21. Mo Samuel okumudi chapitre 22. David duendu nyemana Saoul. David asaka kana kati ya kokima Saulo. Udi toni kwa mwakodi Achimelech. Aketi epa motumbi mbeka Achimelech. Achimelech demande David ou l'on bantu 400 comme des miliciens. Achimelech amoni David na batu 400 lokola basoda na ye. Souverain sacrificateur David on peshko biakuti. Yango asengi na motumbi mbeka pesanga bilei. Achimelech du mwambeli biakuti kabine ko to biakuti biko bien bia mwaba wachishila. Bili bantu bachishila bokubi. Achimelech alobi awa to na bilei te tikali kaka mapa moko ya boule oyo bato boule. Je ne vais pas me tarder là, il a fini par donner le pain à David. Apesa ki mapa. David du konga Achimelech. David atuni na Achimelech boy. Uduku ni chamvita kai mwabe. Ozali penza ne bundelo nini? Achimelech du ambile David ni mwabe u tudye ni ndufuma jakoli ya to wakashebe. Alobi na David tozali kaka na mopanga oya Goliath oyo moko bomaki. Ndishingila kudi Samuel mwe foto kadi mufu. Samuel akangela ngo na kati ya ifod. Muchilamba cha chishila. Na kati ya elamba ya bule. Dikala kabi mwabe wa chishila. Ezape nesika ya bule. Andufuma achi. Kaka penza likonga wana. David wamba ni chikondo cha kumbani. David alobi tango ngwe koki. Nashi naka shebenya Goliath. Atako na bomaka Goliath. Même kwa kanga tamwela kuhesha mwa. Ngande na so mopanga wana na pesa ngona motumbi. Binje nga kumbani mwashi. Awa sikoyo na sui ash. Binje nga kolo. Awa siko na koli. Binje useletan. Awa tango ekwele. Wakwanga te chinga kalambula sam. Naso eloko ina bonsi. Tufumine kujisam. Ewute pa ina nsambi. Walwa kumieli yusinji nae. Pona mipanga nyo sona sa. Takwina mwele. Ezalite la mopanga. Oya malamu. Mutamba mweleo. Wa victoire. Mwanga tachilo mchine. Oyo na sona boto. Jinga mbele mutu mudi ndamu ni hikala mwele vona mushigila. Muchahala. Ala ta mwele wa mwisho shelu nga weo. Tahaberi lukune bema. Angula diuma. Soma mudi talala. Sumba pango. Kole sabana. Mwele wa mwele ni kuhesh. Mwele hotuka mwabo wa chishila. So utanesika ya bule. Mweleo. Kati na mopanga oyo kakwena muntu ezali na mutu te kakwena chintu eloko moko te chaku resisteto kotelemela yo kwena fumini kubama mwebe atoko euti na kwena fumini kubata twebe po euti epai kwena fumini kudi muntu euti na mutu mwele dufuma mwaba wachitila angata mweleo mopanga eza nao mujimu tahacha kutaha papo esengali kopapa Falanga ya kumpa la bakainye. Mongo liboso babotola. Kadi ya mu 15 jours we. Passion ya 15 jours. Kama bakuinye ngato. Babotola soko. Walwa falanga ya mu 15 jours. Mongo ya 15. Kaya kumwene kamuchanda na tumtoto. Kotola la kindo kite. Ndiga mani mwanu walele musanga. Asolo bamono yo kobota. Washi ya yibana boso bagari mwe. Seni na bale no sesio. Walwa mwan. Po oyo mwan. Uko tuko mwabu mutamba chishi. Asobi malesiga le kabule.
wakakonga nzambi bwa David ye alobaka na nzambe na tina David kakangata mwele ko hesha David azwaka mopanga kopesa na David te wakakonga nzambi avenir wa mwana de bendebi ya technique lechi abeta pe lisolo ya David epai na nzambe kotuna ye lobi ya mwana bazali kobengana awa bazolanda landa ekozala waka consulter nzambi au sujet de David asolola na nzambe na oyo etali David we mama na ndinga mabwana amen nashi tulomba nzambi atako tozobondela nashi bana matanza atako tokangami na nzambe bilombu yanyi abondeli nanga idini buchito koiteye ezali kilo koleka oyo yo muvi na vie ni mubi nzambe mpe na makambo nzambe we musuku yo kompani ni mal soko lingi okende liboso na makambo la mukuime nyinyo okuchoshela kangama mpe bombaka bien moto atelemaka liboso etumbelo mpo na yo bwalwa nashika yukwambile ni nzambe nyo wamba po atako soka yebisi ete nzambe alobi boye mukulamine bintu azobombelo biloko mukulamine moyo azobombelo bomoi udu konka nzambe mafu konsumalu e azotuna nzambe na tina no mikolo nyonso ndingambe ni kukote yonsi bichi alobi na bangambu nyonso mibale ni wa David atako ya Dawidi ni kote wa Saul atako na ngambo Saul bina twanda bavanoko bato asongi basonge kwa mesha bina twanda bato mutema mabe bango bazaka basonge les chichoteurs bazali bato oyo penza bayiba les flatteurs bato oyo penza oyo bilongi mibale les gens qui mangent en vendant les autres bantu baji bahetele chakuja mukwenda mushinga nimena bakwa les fabriqueurs les monteurs et les gens capables champions en montage de nouvelles baluki babiluka bata badi bamanya mokuwa tula ngumu ya mafi mikwabo mihiami avo David uyikile na shimeleka dowesh mwine Edom wakati mwabao tango David azalaki kosolola na Achimelek awa dowej oyo edomita azalaki dowesh mwine Edom ndedi ya Esau dowej mbotama ya Esau udufika kwa mwakudibishi akomi pa mokonzi epa motomi mbeka ndenge bena twanda bato penza asongi bena kampuwa bato oyo batikalaka kimia baketel ba oyo bakengi dilaka jingambe ni mesa wonso abina twanda ni baketel ba avi web bansente di ba avi web ku hatu kumujinde mkuimutongola asole baba mesa nyoso ya baketel ya bato nyoso bazali kokengi dila bomo na yo bena tutakashi ba di benden malu mulu banza lwe bato basi kuli muka sheba mwibili kwa ngata mianda kambila okumpa kwa ngata ya kumpa na kambila mwibili amemi akepa ya mose tuki tulinebe mumbushimali muka shandi kukata muka shandi kuchesa ujuma nyamalu andengeza kumbushimali wewe ketela kumwani nini mwelo wakoni ya kato mujinde mujishishana ni mutuwe dowesh le colporteur abwele ni ndavi mwesha mama akoti na Daudi boye bapesi ulibona mumbushimali omoni na mbushimai neni bikala ba associé mu mudimu soki bozali ba associé na musala ni lutandana neni kalu bokutandana tu kadi bogoswana mangumba ludinawo bogoswana atako bokanaki boswana te kasi kaka bagroupe oyo eza nsima na bino mangumba aditoni mu biro be acheter lutu sumba mbabu bagroupe wana ezalaka te epai ya acheter oyo asombaka biso diamant ye musombo kumese budu trier kwa patron avandi boye neti azotrie epai ya patron ntentegedi ketela bokwambila associé benyo obweni nikoli wanu pon mwana mulu yosigi mwezi nikali muntu watonda tu wabangambi ki mwana mulu matu mwana mutu ujini filtre kumachi mwana mulu mudini chi filtre kumachi hadi chibweleko echi tumabile ni basongaji babantu balba mesha mbina songa kaji bine songaji bina apeli boku songaja bakula mona bantu bali boko ajouter plus que vie web wal moi association yos utono kote utunzambi utono kote utunzambi c'est que invite vous le jouer nous kudinshi matodien de kula muna dois du moi Saul utura mpunda hanshini konde fumeko dowe jake pa ya Saul pasteur kabal
akitaraka na punda boye somba ni mwene lokune wewe epai nazouta na mumuheshe byakuchi avandi na monguna na mwanga tidufuma ya Goliath zukutu na tolotolo ya Goliath muheshe David apesi David chintu chisatu eloko misato mukonka nzambi atuni nzambe makambo udendu nyemakane na shala na mudi nyemakana tuna oyo azali ko jingambile muntu kudinde muni mukonka nzambi avama sunshine wewe kwa kunyemakana kabidito bena bafuchili bali basomo mala bana bali bashikisha examen d'etat nashi muchota mkimbali kukwata diploma toebe mwana wako chi diploma chulumbu cha biso shibi kuweka kumesu bya majilu zambi wimenyeke mutu ulotula zambi wimenyeke mwana jumbwele mudifao kaba kukuhanda to na hatuka ni mujilo wa bana boss bifu bishika kubianza bya zambi wa kuinga jini ndi mukonga zambi avami lomu ndi mukonga zambi avao kubanga shenu kwa kuhotuka momu moto zambi nini chidi ukwenzeni bifu bimba kana biashilwe bifu kabi hoto biamweneke au nom de Jésus mukolo fumwa kabukulo ngwe na nyinsambi nani amazali makasi bakonza bukoko na bino to nzambe ndinkwambiri mwine chanda munena uvuchama kana kumpala kwa viwe ndoki munene ni mukashe atamo sina yo ni mpana pa jumulele atako bano boti bakulesha fosa mukwa sotali selo mundo mabikala ba mesha mesha wakati na bango mwele wakoli atoshikisha bwabo banga Goliath sili kamona bango nikarashika numero 20 katika kwa tamu mwebukele mumulani mulani wataki olangangwe pasuki ndingamba ni kabuta butaka ba mweleji confusion ekoteli bango matuku kinga bunyi to ni mona chibuta cha mulu meni bilambe bibiye bihinga na mulu bazalo onote Jésus tribi ku dienza vantire tribi ku lomba zambi mweze chwa malu kulomba nzambi mweze chwa malu ha wala kulomba nzambi mweze chwa malu mweze chwa chingi wa malu sambi wa bwense chibonso Ngambi là qu'il était souverain sacrificateur mais il a obéi à l'appel du roi. Na shemu voyi mo kuidu wa kumutomu wakatumikile kudibikile dia mfumu kudita bayi kuyayi. Kayima nya ikulufu. Zoka yeba kitege nazokende liwa. Voilà les hommes de Dieu que Dieu cherche. Monai bantu banzambi badi nzambi ukeba badi nabu jijini. Mfumu. Mokonzi. Souverain sacrificateur. Achimelek motoni mbeka. Abi mokonzi. Ngambi le ton. Yebi sanga nani. David fumo ebene. David azaki pa na lelo. Eyo fumo. Ndiyo azalaki. Urumwe shebe kude bya chishila. Pesi bile ya bule. Ndishe bantu bya kude bya chishila dinde dilolo bantu bashani byo momo. Vraiment. Okumwe shebe kude bya chishila. Pesi bile ya bule. Yene eyo ndi mumuheshi. Na pesi ye. Dumonte ni fumo ya Goliath mumuheshi. Osui mopanga Goliath pesi ye. Eyo ndi mumuheshi. Ndiyo na pesi ye. Uri mukonka nzambi mukonka chi prophet uri mwense lubukulu wa nzambi bobali bwendanga osalelie bonganga na nzambe yeni mfumu kingu twaje kulelo to alobi mokonzi na banango lelo ta konswa kala wana deja to intercesseur wa David na bondela rapport na David wanda muno kumpala kwa roi azopesa biyano liboso mokonzi mfumu wense budufika mundu mwamini mfumu mokonzi azwi kanda boye ya lobi bina twanda bonso bali bakunyuluka basonge nyoso bato ya songi songi bawe bonso ba oyo nyoso bazingeli yo ce sont des méchants basali bato mutema mabe parce que bokukuta huleni David balingi obeba kabolo na David mwana chini ngwambele kasi yokelo kona yebisi yo David esu musele mwana David oyo abali mwana na yo abokilo na yo Chandra web. Abo kilo na yo. Wari bibi. Elo amibale. Bantu bonso beba kunyuka. Batu nyuso bazingeli yo. Kakwina muntu jini moyo mulenga ni kalolo. David bobwali bwe. Ezali te na mutu oyo alingi pasa na mutema malamu lokola David. David muyeye ni mwinangile bu passer comme une convita. Na shilonji bobwali bwe. Lokola motumbi mbekala nzambe ana tali kati na moni bitumba te atako mutema mabete kati na ipo na yo. Uduambila papa munyugani. Alobi ba o bazingela ki. Ambula miele ya mvita nene basala ba nshebela ibantu. Ozwa mipanga bobomelanga batoyo. Bantu ba Shaul bebe bengo po kujula chanza kushebe ba mibanza. Batu ya Said baboyi penza ko bo basala na. Adu we uheta chanza chieben hele bikola hamyada ya bena mujumu banza. Ba pasi moko yo sali ko sopo loboko ne zala. Mwambi wanzambi ujini kazubu apa. Hikala ni bwalu nimbi na meni nzambi jumulumbulushi bwalu wakingudu musungula. Muntu mulela kai matrice. Bamba ji matrice ayengan.
mwini muntu oshala kumeso bakayimushinga kayikanemo wenda mukashika ikanemo benda bana kaba ikanemo wakule légèrement zambi dombela celui qui parlera légèrement de toi sera maudit celui qui te bénira sera béni ben mutumu pas shaoul bakabe un méchant du méchant ne peut sortir que la méchanceté malgré mes pour nous convaincre. Ennemi du chalon ennemi. Nashua mumwe c'est le ching. Umuji mukunyoka. Nyakunyoka nashua mumwe me yakano. Mais ça on soit ben luki nous tout encore au nom de Jésus. Bangon vanki bangon. Kuhang. Kuhang s'il vous plaît. Na chitu ngezele nchi ndifile même ine ni moyo wanya. Comment une femme du monde tout seul, 14 ans, 16 ans, 18 ans, ou sont beaucoup plus comme mouluma, moi non compare le 40 ans. Pas du tout ambile moyen de ni, tu n'es pas chitu ngezele comme menchi. Doege oyo. Charles nous mène ambula moelle. Saoul a lobby zomo panga. Un méchant. Comme son maître. Doua ambula moelle. Azui mopanga. Benedenda babeng. Batuna inzo kababo yaki. Parce que vous gérez finance intérêt. Kasi lokula zalaki ko gérer mbongo ko luka ba intérêt. Ko saba sacrificateur 80 décapité. Akati mitu ya batumbi mbeka 80. Méchant. Méchant. Chikisu. Donc David n'a pas explication du moins Saoul ne pouvait pas changer. Job, lis-moi Job. Lis-moi Job. Lis-moi Job. Chapitre. Allez-y, Job chapitre 18. Verset 5. La lumière du méchant s'éteindra. Voilà. Et la flamme qui en jaillit cessera de briller. Oh papa, merci. La lumière du méchant s'éteindra. Mwendu wa muntu wa moyini bina ujim. Lumu di balakana mouvement wa muntu mubi ni ujim. Muntu mubi na show mumwenze la boa lubwimbi. Kakukumanyeta. Malgré Néhémie, il a fini par couper la tête. Un méchant, c'est un rancunier. Parce que Caïn mouchebe ya belle moku nyende wata toendo wa mamwende. Ya boma Abel ndekone atatana mama moko. Bo luki nulo munda. Karapona likunya. Jingwa menuwe. We usombe ni muntu wa ulegerera. Ukulama kumoyi munyem. Muntu wa ulamana kumoyi. Kadi muntu nashi mwana nashi mukashi nashi mwa bintu byosu bijigile mukanemu. Munanga bikora. Kadi muntu wa umuleje bwa ukuleje ni serie. Kadi munda mwendemu. Kabaji mukulam nakushebe jibiri kimeni yeri mukushebe yetu. Nakulu. Muntu kai musho remarque. Mukulama no mundo. Ukuhale ni mpala. Juko jila mpaleo chebe chibi chidu mwenze nchini. Ujumububele nubu avantage yenu. Pindeu ndi mpinga na kakesa kunobas. Un méchant. Mwena moibubi. Udushinga ni bon subantu bajimumanya. Banyoka habu bari baba nyoka. Ye alingaka ete soki ayoka na na mutute batunyoso ya yebani na bango bayoka na pena mutongo te. Puwa. Kalizami ki mumpoto. Yango boya koloba na nganza maboyi na ekoloba na ngate. Bumudiye munyoko ko etanyi nendo. Lokola penza ye ayoka na ngate yoko. Utushebe ya bambi abo bolbo mbakonka zambi bwa David. Mbeshe ndakali tumunyoka bokube kumwe shishima. Na shima we mulele mwana tatu mututa mwana myeto kumbele ma uju kenza kana umfono wambile bana babuni ndaka ke bakabengela weno tato niyo wanshi kuhatuka ubona kabengela ulamba to lokumfundu mamuke bako ni chese chanshima we shebengela kumfundu
Hadi umvuni tato ndo kadi akole kabega lwa ainda kabuta mwa ya mwa mamwe ba mukwa. Jindo ane ni moyo wa ba tato ebe toni hateketa. To mudi ma mudi papa. Bana bali mudi kenga kai. Bana bali bangu. Mudi papa mukushi le mama mukushi. Bana bali mudi kenga kai. Caractère kam. Bala mangi ba kumoy tatula mamwana kumoy mawula mamwana kumoy. Oh, papa. La loi vient du père, mais l'enseignement vient de la maman. Amen. Méchant. Méchant. Amen. Méchant. Montumubi. C'est un rancunier. Destructeur. Moïna le bab. L'ofik. Mukosonye. Muchaudinye. Mukosolo du wabant. Pindiou. Oui, moi, calé ne moi pas. Par rapport au bantu bébé. Jibene sheka jinzami gwesh. Ça, je vous réserve le soir. Les gens ne comprennent pas. Rendez les biens pour le mal. Voilà l'esprit monde bakunyoka. Vous voulez pas dire que kunyoka arme ya abudi kushebei. Akimba ngumvata. Muko keshuwa bule be ujulu. Katikamba kungenzela bwaluto. Bolbo chamuye. Catch le moment. Anamu diba kunyenga makuta, anamu kunyenga vi mwimpa. Uduka voile bintu fona bo kat bobo. Nji wabu normal. Ye yo tunango. Kbolkai abikayi le joua ambele ndavijene. Dine de ndari kimuji. Avant même le mariage au fanango. Monsel ni musara nao. Tulibalele nen ni musara nao. Muheta makutaki ma changer moyo wendo munda to mwino uri ka bwele kana ndechi ngoyi kwa vukulenga wangata bukelenga bamba ni Davidi wakashebe ya nabali muntu wa vengeance parce que les méchants sont des vengeurs. Les méchants sont de quoi? Des vengeurs. David refuse de venger. Uju chez l'ensemble kabe. Uju keba volonté de Dieu. Tatu ke bien c'est que vous monde même musu. Kati bien c'est que moi tu sois. Mais on s'en dit des hommes.